Hi mga higala, nakakuha si Jiffy og isda. Makril, ha? Ja, makril. So heben, komm. Ja. Drehen. Trin. Ja. Ja, komm. Go. Ah, so klein. Ja. Oh ja, jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Jawohl. First fish. Jason. Hi mga higala, nakakuha si Jason og fish. Makril. Oh. She is the same. It's okay, we can bring it. Oder nee, bringen wir. Komm, wir haben es bald. Yeah, we bringing das. Ah, ikaduhang isda na mga higala. Der ist gut. Ja, das sind Makrelen da. Zwei sind gut. Du willst doch sagen, 100 Stück, oder? Ja, aber Schatz, ich kann ihn da nicht lassen, Schatz. Litim ano? Jakob. Jakob. Nein, Jason, ich mache ihn drauf. Nakakuha na po mig mackerel mga higala. Aha. Very good. Jason. Danke kuya. Tulo na mong isda mga higala. Hulo. Niyagi ang barko. Hello mga higala. Mauni ang among kuha nga isda. Makril og what is this shot's name? Jiffy, what is this name? Dorsch, Kabeljau. Kabilyaw og makril. Mga Mach doch einfach ein Foto. oh, napadiri mga higala. Oh, kani. Gala. Napadiri mga higala, napay kinason mga higala. Wollen wir es rein? Nya. Gilabay na mong uban mga higala kay gagmatoy unya gipangkuan po na mo gi. Magsinigang tayo mga higala. Test die Haut. Tapo kayo nakuha ni Jason. Schatz, kommt das nicht weg? Makril, Schatz, kommt das nicht weg? Dorsch. Und das da. dorsch. Look the teeth. Yeah, remove that. So, mani. Mao ni among panihapon mga higala, among kuha isda, magsinigang ko, magkinilaw ko, magsugba ko. Der hat einen großen Mund.